Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Gua ngomong apaan anjir, udah semuanya dibahas. By the way, I know what's in your mind. I know what's in your mind. Iyas bukannya 40 tahun ya. Terus ada juga yang kayak, isn't he 37? Terus ada juga kayak, ini bukannya acara 20 tahunan. Well, first thing first, fuck you. Yeah. I've looked 35 ever since I turned 20. I don't know, maybe it's the mustache, maybe it's the way I dress, maybe it's the way I talk. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. But I went a little bit deeper. Ini gue gak ngeliat apa-apa by the way, jadi gue seakan gue ngeliat sesuatu padahal gak kelihatan. I went a little deeper. I asked myself, why do I look this old? Let me recap it to you guys. Saya masuk SD kelas 1, lebih muda setahun dari teman-teman sekelas. Saya les di IF, masuk kelas 6, sedangkan saya baru kelas 3. Itu bukan karena saya pintar, itu karena bapak saya bule ya. Jadi emang bahasa Inggrisnya emang dari lahir aja. Saya jatuh cinta pertama kali, kelas 6 SD, dan kita pacaran 2 tahun. Pacarnya tidak menggunakan seragam SD, jadi dia lebih tua juga. Enggak, umurnya nggak 50 kok, jadi nggak jauh ya. Ya, oke. Saya bekerja dari umur yang relatif muda, mulai ngambil freelance di umur 17 dan kerja kantoran di 18. Sejak kecil, karena tinggal di sebuah kabupaten yang mungkin dikenal dengan Tambun. Ada orang Tambun di sini? Oh, kasian. Saya tadi dia bilang gitu, tapi ngeluh, saya. Saya nongkrong dengan orang-orang lebih tua, karena kebetulan playground nggak ada pada saat itu. Jadi saya ingat sahabat saya dari kecil adalah seorang perempuan namanya Bian, beda 2 tahun, seorang perempuan. Seorang laki-laki, almarhum, adalah umurnya waktu itu 30 tahun mungkin. Dan itu 2 teman dekat saya gitu. Saya mendirikan sebuah perusahaan di umur 20, mobil pertama di 25, listrik, cash. Tepuk tangan boleh kali. Dan hari paling indah dan bahagia dalam hidup saya baru terjadi beberapa bulan lalu ketika usia saya masih 27 tahun, yaitu saya menikahi seorang Indira Diandra. Wush. Bukan, Indira bukanlah pacar saya ketika saya SD. I have accomplished quite a few things in life. And apparently that can be called as a success. One of it adalah being here right now, talking to you guys, gitu. A room full of audience, I consider it success. I consider it as an accomplishment. Tapi if you listen to my quick story tadi, ada satu hal yang perlu di-underline, bahwa I was never alone. Ini kalau mau story silakan, bagian ini keren menurut saya. Self-discovery, anjay HP-nya udah pada naik. Ulang kali ya? Sambil jalan ya? Self-discovery. Jangan ketawa kan story-nya jadi jelek. Self-discovery doesn't mean you have to do it by yourself. Selalu, biasa aja ternyata ya. Ternyata nggak sebagus itu ya. Self-discovery doesn't mean you have to do it by yourself. There's always somebody else around you. And that's the first thing that I want to talk about. Ada 3 hal. The first one is actually relationships. The more we grow older, the less friends we have. One reason is because you part ways with each other. Kesibukannya mulai berbeda. Di umur 20-an ini mulai terasa kan? Iya kan? Ya, sian.
Tapi salah satu hal juga adalah semakin dewasa, semakin sulit untuk membuat teman. To make new friends. Ketika kita masih kecil di sebuah taman atau di mall, kalau di Bekasi, Metropolitan Mall, AC-nya kurang dingin, nggak kayak mall ini. Simple gitu, melihat ada kesamaan sama-sama laki-laki, sama-sama megang gadget atau sama-sama lagi main bola gitu. Main yuk, gitu kan, dulu nadanya. Kebayang nggak lo, laki-laki berkumis pakai kacamata, main yuk. Apa nggak viral di Twitter? We know it's not easy to make new friends. So what do you have to do? You maintain the one that you have. Kalian di sini bersama teman kalian, you gotta maintain that friendship. Sahabat saya adalah seorang perempuan, namanya Niza, Katolik, single, kasian. I don't see her that often. In fact, dalam 1 tahun mungkin 5-6 kali. But we have something that we do all the time. Selama 10 tahun terakhir, kita mengirimkan email panjang pada satu sama lain di hari ulang tahun kita. Kita nge-review satu sama lain, bukan satu. Jadi gue ulang tahun, dia nge-review gue gitu. Dalam 1 tahun, this is what you did good, this is why I'm proud of you. You're shit at this part. Terus, she also tells me, this is how we can become better friends. Tahun depan, I plan to do this with you. Dan selama 10 tahun itu terjadi. A long email. Guys, I know a lot of people. But knowing is different from loving. I don't love a lot of people. And I love Niza. When did I know that I love Niza sebagai sahabat saya? Karena when I'm wrong, dia bukan mendukung kesalahan itu, tapi she tells me that I'm wrong. Itu Estu. Estu bukan sih? Gue kira temen gue. Iya bener Estu. Anyway, anjing gue gampang banget terdistract. Ntar gue kirim ke WhatsApp aja ya guys. Anyway, she tells me when I'm wrong, and when I'm right, or when I do good, atau billboard saya di Samsung naik gitu. Gak ada yang ngerti ya kayaknya. Saya ada di billboard Samsung guys. Anyway, we celebrate gitu. She celebrates, she's happy for me, and it's genuine. Dan ketika kita ketemu selama 2 jam gitu, nih kita ketemu 2 jam. We sit down, we put our phones away, and we don't just talk, but we listen. Ada salah satu buku oleh Rick Rubin, The Act of, ya itulah Rick Rubin, The Act of Creativity. Ada satu chapter tentang listening. You guys should read it, it's really good. But we listen. Pertemuan di Jakarta, di kota besar seperti Jakarta, belakangan ini seperti lagu Bernadia. I'm not gonna sing it. Ingin sempurna di matamu. Ingin sempurna di matamu gitu. Itu belakangan ini pertemanan seperti itu. To impress, to brag about life. God bless you, are you okay? You need a tissue? Oh good, okay. Kenapa? Karena peer pressure. Karena adanya tren di TikTok or FOMO gitu. Harus merasa bahwa, I'm somebody else when you're not gitu. Keren itu jadi benchmark, bukan kesetiaan di kala naik ataupun turun gitu. And that's sad. We make mistakes along our lives, and that's a big chunk of self-discovery. But let me tell you, people like Niza, people like Indira, are the ones that's going to keep you on track. Moral support for your moral compass. This brings me to point number 2, yaitu moral. Moral itu mengetahui apa yang benar dan apa yang pintar. Pada ngantuk lu ya? Salah. In your 20s, you're gonna face so many decisions. In your life, you have to put your moral hat on. Should I drink this? Should I kiss her? Should I leave the house and leave my parents? Haruskah aku ambil S2 dan yang paling sering, gue resign gak ya?
In fact, stay true to what you believe. Punya prinsip. Be authentic. Karena disitulah kalian dapat reputasi for being who you are. Banyak yang bilang, gain connection, that's fucking bullshit. I'm so sorry. But it's reputation. Connection is who you know, reputation is who knows you. Reputation builds maturity, and your value will grow because all eyes are on you. My last point of the day, take the risk. In your 20s, opportunities will come, insya Allah. Gue ngomong insya Allah ada yang ketawa, kurang ajar. Coy, ada teman-teman gue di KAF di sini soalnya. Opportunities will come and doors will be knocked. Di 2022 contohnya, I worked multiple jobs. Ini terutama buat kalian yang mau resign ya, dengerin blog. I had multiple jobs. Just to recap, saya dijemput jam 3 pagi karena rumah saya di Tambun oleh sebuah stasiun TV untuk baca berita dari jam 4 risetnya sampai jam 9 pagi. Jam 10 saya harus ada di Makna untuk take podcast biasa sampai jam 12. Jam 1 saya ke CXO Media untuk memimpin sebuah direksi. Jam 4 saya siaran radio sampai jam 8. Pulang ke Bekasi, nyampe rumah jam 10. Meeting tambahan, hug your mother, play with your brother, tidur jam 12. Bangun lagi jam 3 dijemput, and do it again. 6 bulan, 4 kali tipes. But guess what? That felt fucking good. Wasn't the tiredness, but the productivity. Ya memang kantong mata saya jadi seperti SBY, tapi that productivity feels good because your 20s will never come back. In your 20s, it's the best time to try everything and sleep less. Because in your 50s, all you want to do is sleep. So waste no time and do that. No. Masih ada waktu nggak sih? 2 menit. Okay? Embrace uncertainties. Dari tadi kita mendengarkan teman-teman yang bercerita tentang sukses, menceritakan tentang kejadian-kejadian dalam hidup mereka yang mengubah hidup mereka. And that proves bahwa kita semua punya kesamaan, which is uncertainties. Apa sih? Thank you. Tidak kepastian. The beauty of not knowing everything figured out in your 20s is nice. It's such a dream to always crave for information. Ketidakpastian artinya kalian merawat rasa penasaran, dan rasa penasaran itu harus dirawat terus gitu. Karena ketika kalian tahu segalanya, you feel like you're on top of everyone. Dan kalian merasa bahwa you can do everything. But I really hope one day you guys figure it out. You guys know what you want to do gitu. Mungkin yang dari tadi nggak dibahas adalah if you guys don't know what you have to do, it's okay. Because you're in your fucking 20s. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.